السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة غزلان سروبان. Aujourd'hui on va parler des triangles et parallèles، المثلثات والتوازي، وذلك نزولا عند رغبة أحد المشتركين في التعليق. وأنتم كذلك كل من لديه أي استفسار أو درس يريد فهمه يبعثه لي إن شاء الله في تعليق، وأخصص له فيديو لاحق أشرح فيه الدرس. إذا انتبهوا جيدا، شاهدوا الفيديو حتى النهاية، وإذا أعجبكم لا تنسوا أن تتركوا لي جيم، وكذلك اشتركوا في القناة كي يصلكم دائما كل جديد. إذا ننطلق على بركة الله، وانطلاقا من العنوان يتبين أننا سوف نتكلم أو سوف نشتغل على مثلث. لا يهم نوع هذا المثلث، لكن نعتبر ABC مثلث M منتصف AB و N منتصف AC. Donc, dans un triangle, si une droite passe par les milieux de deux côtés, AB et AC, alors elle est parallèle au troisième côté. Elle est parallèle au BC. Donc, je prends un exemple, soit le triangle ABC, M est le milieu de AB et N est le milieu de AC. Démontrer que MN et BC sont parallèles. Et pour démontrer que MN et BC sont parallèles, il faut suivre trois étapes. La première étape, je dois citer les données qui sont dans l'exercice. Donc, dans le triangle ABC, M est le milieu du côté AB et N est le milieu du côté AC. Simple, c'est très simple. Regardez ce que j'ai dans l'exercice, donc les données كنقولهم. Deuxième étape, كنقول لهم هذيك القاعدة ولا le théorème اللي عندنا في الدرس. خصني ضروري نذكرها، كنقولها كامله، هذه ضروري تتقال في الجواب ديالي. ولو théorème هي si une droite passe par les milieux de deux côtés alors elle est parallèle au troisième côté. ضروري كنذكر هذا لو théorème. وكيبقى l'étape 3 وهي la conclusion ولا الاستنتاج. on en déduit que MN en parallèle à BC. Propriété 2. Si dans un triangle, un segment coupe les milieux de deux côtés, alors sa longueur est égale à la moitié de celle du troisième côté. بمعنى أن المستقيم المار من منتصفي ضلعي مثلث، يعني المستقيم المار من M و N يساوي نصف الضلع الثالث، يعني MN كتساوي نصف BC. نشوفوا la rédaction ولا البرهانة. Dans le triangle ABC, MN coupe AB et AC en leur milieu. Or, on sait que si un segment coupe deux côtés d'un triangle en leur milieu, alors sa longueur est égale à la moitié de celle du troisième côté. Donc, MN est égal à la moitié de BC. Ça veut dire BC sur 2. Dans un triangle, si une droite passe par le milieu d'un côté et elle est parallèle au deuxième, alors elle passe par le milieu du troisième côté. بمعنى إلا عندي مستقيم يمر من منتصف أحد أضلاع المثلث، مثلا المستقيم D يمر من M اللي هي منتصف AB ويوازي الضلع الثاني، يعني يوازي BC، فإنه حتما يمر من منتصف الضلع الثالث، يعني يمر من منتصف AC. وفاش كنبغي ندير لا ريداكسيون كيف قلت قبيله كنحترم لي 3 زيتاب. دونك ليتاب الاولى انني كنذكر المعطيات. دون لو تريانغل ABC, M est le milieu de AB. La droite D est parallèle à BC. ثم la deuxième étape وهي انني كنذكر le théorème. Donc or on sait que si une droite passe par le milieu d'un côté d'un triangle et est parallèle au deuxième côté, alors elle coupe le troisième en son milieu. Et la troisième étape, c'est la conclusion. Donc, on en déduit que D coupe AC en son milieu. ودابا غادي نشوفوا واحد المبرهنة مهمة، وهي عبارة عن حالة خاصة من مبرهنات تاليس. Donc, soit ABC un triangle, M un point du côté AB et N un point du côté AC. Si MN est parallèle à BC, alors les longueurs des côtés des triangles ABC et AMN sont proportionnelles. On a donc AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à AMN sur BC. ناخذ un exemple. Donc عندنا ABC
مثلث M كتنتمي ل AB و N كتنتمي ل AC، وعندنا MN كتوازي BC. دونك كنستنتجو أن AM sur AB تساوي AN sur AC تساوي MN sur BC. إشارة، ففي التمارين ممكن نصادفوا أشكال أخرى بنفس هاد المعطيات، يعني مثلا هاد الشكل هذا، غير هو خصنا نحترموا دائما ترتيب الحروف. يعني مثلا في الشكل الأول إلا بديت ب A اللي هي المركز كنقول AN sur AC تساوي AM sur AB تساوي NM sur BC. يعني إلا لاحظتوا كنبدا دائما من A وكنطالق نحو الأعلى ثم نحو الأسفل، يعني كنبدا بالفوق عاد لتحت. أما بالنسبة للشكل الثاني وبالنسبة للشكل رقم 2 كندير AB sur AM est égal à AC sur AN est égal à BC sur MN. أما بالنسبة للشكل رقم 3 فكنديرو AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. دونك إلا لاحظتوا دائما نحترموا الترتيب ديال الحروف. داكوغ. ونديرو دابا تمرين تطبيقي على هاد لو تhéorème. Donc calculer la longueur du segment EF sachant que GF est égal à 4,8, GL est égal à 4 cm et LM est égal à 1,5 cm. Et bien sûr مع العلم أن FL et EM sont parallèles. Donc باش نحلو هاد l'exercice أول حاجة dans le triangle EGM on sait que F appartient à GE, L appartient à GM et FL parallèle à EM. On a donc GF sur GE est égal à GL sur GM est égal à FL sur EM. Donc 4,8 sur GE est égal à 4 sur 5,5. Donc GE est égal à 4,8 fois 5,5 sur 4 est égal à 6,6. Donc EF est égal à GE moins GF. EF est égal à 6,6 moins 4,8 est égal à 1,8 cm. كان هذا الدرس مع بعض التطبيقات، وفي الحصة القادمة إن شاء الله غادي نقوم بسلسلة من التمارين في هذا الدرس إن شاء الله. ما تنساوش ديروا جيم إلا عجبكم الفيديو، تابوناو في لاشين باش يوصلكم دائما الجديد. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله.